let's go back without using the wall. Okay. What? Race! Noah, let's race without using the wall. Right, okay. 3, 2, 1, go. Guys, sino yan? Sino yan? Guys! Lipat. Sa gilid lang, sa gilid. Sa gilid lang, Riker. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Delivery? Ano, pizza? Okay, wait. Caris! Swimming ulit ikaw? Si Kuya Tony yung pizza daw. Pizza, si Kuya Tony. Pizza. Kasi iniban na yung mother and father. Kuya, yung pizza. Yung pizza nandiyan na. Kung gawin nyo na lang, tanggapin nyo na lang. Abet, eh? Oo. Tanggapin nyo na lang. Okay. Our next rose. Tanggapin nyo daw yung pizza. Ayun na. Okay. Huwag tumakbo dyan, Riker. Wala nagbabantay sa inyo dyan, adult. Wow, ang laki. Giant pizza. Oh. Open up. Yes. Bayad na po ba? Okay po. Hindi na. Ay, walang gunting. Para mamakita natin. Tama po naman po. Baka binawasan ni Kuya. Diyan. O, dali. Ito sa FB. FB ni. Sa FB. Oh, wow. It's a giant pizza. Sige, wait lang. Anong flavor? Oh, laki, grabe. Hey, isang matanda doon, makailangan pantay. Oo, Hindi. Titignan ko, Nol. Tama nga si swimming. Sige, ako bahala dyan. Kasi, isa na ako doon eh. Oo. Ay. Super giant pizza in the house. Grabe, no? Bawal may program, guys. Dito muna ako sa mga kiddos. Nak, pwede mang gumilid na kayo. Huwag ka na tumakbo. What? Cheater! We didn't have a race, cheater! Riker, huwag tatakbo, ha? Noah, huwag tatakbo. Arcad! Smile! Ang cute nyo. Cute. Smile yan pag matagal. Yes. Pagkilala niya na. Arcad! Smile! Yes. O, bantayan mo si baby mo. Dali. Bantayan mo yung kapatid mo, ha? Cute. Di
yan ang pupush, Noah. Wag mo yan siya, bunso, ah. Riker, dahan-dahan. Arcad, no! No! No, don't run. Sit down, please. Sit down. Oh, don't run. Wala si Daddy. Sit down. No, it's just water. Te, tumatakbo yan lagi. Sophie. Tumatakbo agad-agad yan. Layo yun hanggang dulo yan. Tingnan mo. Kaya nga eh. Sophie. Baka mamaya biglang madalis siya sa pool. Ano yan? Kailangan pa yan tiyagain eh. 4 lang ba yan? 4 na taon pa lang. 4. Ate Caris, ilang taon na si Arcad? 4. Oh, 4. Si Caris 5. Uh-oh. Sino? 5 pa lang. Anybody want to skip off? What's it happening? After that, skip the rock. Up here. Up here. Smile. Ay, cute. Ah! Kala ko malalaglag. Isi-save sana ni ni Noah eh. Bunso, bantayan mo si Arcad, oh! Don't run. No. Sit down. Wala si Daddy, okay? Sa dami kong anak, hindi na rin ako marunong maglaga ng ganyan. Kinakabahan mo. Kinakabahan na rin ako pag tumatakbo eh.